Guys, magandang guys, tingnan nyo dito guys, nag-install po ako ng electric fan. Yan guys, bagong-bago po yan guys, bigay sa ang company para sa amin guys. Sobrang init kasi dyan guys sa post namin. Yan guys, tingnan nyo guys, kung paano ginagawa in-install yung mga dapat ilagay dyan. Yan, lapit pa yun, yan. Ganyan lang guys. Ano ba, pa-cute pa di naman cute, pangiti-ngiti pa Ayan guys, guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka share at saka like na din. Ayan guys, ilagay niya guys yung pakpak, yan, pinaikot-ikot pa. Yan, ay, tinanggal ulit. Kasi baliktad, may kulang pa Yan, mali pa rin yan, di ba? Yan guys, tingnan niyo guys, yan, tama lang po yung unang nilagay niya. Guys, thank you guys.